waangalizi watukufu wa shabakatil internetia tosa na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda harumao mji waezi moroni hunu ngarimnikaoni hawa muhimu ikaodo ya jiria wakati ndazinu wizori jwaondo ya ukaya usikwalewo inu Ubeidillahi mshangama ha vewaho makama bandi ya zingaro ranzide mpomonsi hata na usikwale weinu tarehe hindraru ya humezi wa Desambro ye mahakama wa mrenge na bandi ya lawaho gendarmerie ya sisi wa mahakama dakika kume bandi ya numsiho wa hahe ho mahakama ya dunga na daina wazaze kaya odu wakana maandamano ya vira haruma zentsura lanizo huja ikaw Ubeidi Allahi mshangama hahundi haruma ye maandamano yao usikwale wainu ye procureur wahe jumhur dakika 15 cha kabia rarejaka ya Ubeidi ya warengo ansma ya uka ne procureur wahe jumhur ya heziwa omakobani wakati nda uo haina mdu ya kaya harma ele daho lahe mahakama ya he tribunal ya Moroni hatolwa bonze wazimano watangazaji wonti pia watolwa bonze sawa sawa ne marai ya namna watolwa bonze ndongo ikao zisikitisha ye kor ya watangazaji wakati kao le bis la gendarmerie ya taifa ya balia wazaze kume na wararu na Ubeidi Allahi mshangama na mazofera wakautumla ikao mgemkisha uka wachililiwa mbamuda ye ikao lazima ike watangazaji bandi ya ye hifadhi ya taifa wakautaha wafilitre wanadamu ikao wanjia harmae pale de justice ritola wazima dasina emaranya ridubo bonze lakini harmadaki kanchashi yao ikao lazima ike emadhamana wa hifadhi waangalie ndobie ulo journalisti na utina journalisti bimana le goba watangazaji haina mdu ya presente karti ya hahe iliribuliwa rinjie rione zakaujiri harma hoda harma le dahola he mahakama tside namna hiyo zafanyishiha sharitolo bonze wazima ne maraya pia ritsaha wajau ribuliwa nafasi represente ze karti za hatu ribuliwa rinjie harma le dahola he mahakama rendera one zijirio kasi jamkinishiha usonwe madhamana wa hifadhi lazima rambe uka tside namna hiyo yo tside namna zimu zena ngozikae karjabe marainya watitolwa ho mahakama wakati kao mahakama ngwa unandrongo muhimu ya audience muhimu ikao ngwanzawe amani watsahawu ya security ikae harmale daulahi mahakama wamba watoa marainya yo haki ya he tribunal lakini watangazaji kejaladhimu wadumizi wa harma ya tribunal kaijastahiki kaijanika sheo yensi hatu kaijanika yensi yesuraya ya demokrasi ionesa ya ukaya yensi he sheitendo hisho ikao sisi karijashisami garzabaondo karijashisami sheitendo arajirisi washo usikwale wenu hotolo harmale dahulahe mahakama hauka rikawiyelewa ya ukaya hotolo harmale dahulahe mahakama rirwabonse ndasina emaranya yabo harma mwida mshashi mana iso Israeli wana dasine mathama na wahe hifadhi wakayabo wakaurinikaze amriri rohe rielewa ya ukaya eka riroha ngwajo uri filitre iliri jueri njie heze karte za hatu ngabo andu hamanda sika ya oti mpaka wa presente karte ze sura ya zahao ze kor zahao zo karte hauka wao andu deja ikawa isangwa unadzina ngwa unaimadzina ya hao ya hotangazaji nsuona uka ngabo bahanu Faiza Sule harmenti inu ya johenda ndiatsahe na kesoro da ya janyumeni hata ya keka Faiza Sule nsuona obahanu nono ya johenda harmenti inu na kesoro da ya rengonyumeni hata ya keka juanono bimana abo ilo tisoroda eka esoroda wa gendarmerie hawa hele jeshi la hat utsujua nono hautsujua Faiza hautujua mshangama yabo kairia yatilili etenia hendeza he manabora hakatfanya hazi yabo zenongo hizo wajau rikaustehi na haini bahanu renda au si balaze carte za hatu ili represente shasi karibalia ze sura hizo zote pia sha yode namna ikao harmasha chendo aisho la thimarzambe
Ubaidillahi Mshangama bandi alitolewa bonje sonti pia si watangazaji dakika 10 na si utolewa bonje hatilo harma pick up ila azma ya rengwane procureur wa jumhur yauka ngubewa amada depo yabonga lindao yemfomonti kabil ngar lindao Ubeidi ya aparece haruma ya tribunal yamroni harma flagrandeli kao e sheitendo kao ya he e chef d'inculpation ya zingara Ubeidi lelo et procureur wa jumhur ngwambo kaya inu trouble à l'ordre public et offense au chef de l'État. Yani trouble à l'ordre public, incitation à la haine. Il y a des chefs d'inculpation, il y a des il y a des procureurs wa jumhur. Wazade wontipi wakawagamati. Harmale suala la mandaman. Wachililiwa wontipi lelo hosolma procureur wa jumhur. Gwajore jeye mfomonsi yani wa relaxewa gamzambondo kwaja relaxewa wa relaxewa yani wende hauvumzi wa malaoni hao waje warejei ko tribunal ye mfomonsi yabo gwajore jeye tribunal ye mfomonsi dauna Ubaidillahi Mshangama le suala ngilo bana yakaya wazade ikaodu atumlo haruma sheitendo ya shahi maandamano holiwa de procureur wa jumhur bandi ya masuala na majawabu ya mahadith ya kubalia shabakati internet ya off hakubali ya ukaya wakana haki wajua ya ukaya owazade ngondo afanye mmonano wa conference de presse hosala kant ye procureur wa jumhur hakaujua ya information yakautsanganya uwazade hosala kant shaka uja kaujua ebandi ya yabo ezidoka ujiri ya ukangwa toka uduba hopareni na mapancarte zok e procureur wa jumhur kaja kana ze information hizo bandi ya mudam shashi ya he conference ya wazade hosala kant e procureur wa jumhur hadi ha parisa ya ukaya wazade wa dubo hopareni wala wa prepare ma pancarte ikao ngwatuhumuo e procureur wa jumhur gutuhumu Ubeidi la kamengoni mo wandu wa balia ma pancarte wakaunika o wazade de procureur wa jumhur wajau e procureur wa jumhur gonenso ya ukaya e namna Ubeidi wazimanu watangazaji wakaudunga maandamano ranzi do salakant uchabo shwanza shawa uhuru utahawabililie kwa maguju namna watangazaji wakaufanya hazia hao side namna Ubeidi yakahuifanya holiwa de procureur wa jumhur Ubeidi haka animateur wa he ye maandamano pacific ya hudumlwa noazade bimana leji la Ubeidi lika hojuma hemaji ya ho wakana maandamano yika utrouble ye ordre public holiwa de procureur wa jumhur hauka wakahomalahoni no mnziani no magarini eleji wakaulishia de leji la Ubeidi yani holiwa de procureur wa jumhur Ubeidi hakau incite wandu walio homonziani no magarini no malahoni wajuhe wangarie uwazadi izo zonti pia e procureur wa jumhur hakubalia shabakati la internet ukweli baisho kaya zenongo izo zonti pia zijiri lakini hazi ya hema tangazo iladhimu wajau ye mahkama wasitehi omzingaro wa Ubeidi wasitehi ukaya Ubeidi besha ngwa mtuhumuo ne zenongo izo za uka trouble à l'ordre public incitation à la haine kana uja ushindana mtangazaji kana uja ushindana hauraia kana uja ushindana eka eshaitendwa shikansi lakini eze procedure za lazimu mtangazaji yarumiliwazo hata yajende yafungwa sisi ngarambao ngelazimuo zistehilo ne mahakama
zistehilwa nensi zistehilwa haukangabo ze procedure za stahiki ya mtangazaji yafanyiliwazo ehika yangu zingarwa harma itendwa ikangu tuhumlanisha badie kalelo ye mahakama kwatsu kubali ya ukaya emruwai ya mtangazaji handrongo fulani hata nongo fulani lakini upando hatu sisi ngarsahao sharia shistehilwa shabakati la internet ya hauka ezaunda biye ngabo za mkurubia baishe lelo shabakati la internet ya yo torea yo hamba katsuo na sirkali ijo ushinda yuhundeze makri za humgamata besha mwanzo arumia uguguru shakwa na utwa urumia uguguru ye sirkali hiyo izo nono yo usamba sena nono yo torea yo tsida inu ya azalibahi yore ya jana ya ikiliru yore ya juzi ya sami yore ya juzi ya azali nono yo torea ya ukaya eka de sharia shaustehi ye daula na mipaka ya he hazi hiyo sisi ngasibu hari hapo kajamba lelo mdukana urishitaki raia karshidana naye hau ramba hauja uhashitaki sha daula sirkali yonge jo baba tsaswafi sirkali hiyo sirkali jo ka baba hente intia arma mgala badi yo sirkali yenza mvu swafi sirkali jo ka ushindai hunde makri na mpango besho wa uguguru watsaye wandumilio haka ngasima dhamana hojuma haini lizambao sisi ngarambao na ristehi sharia sisi shabakati la internet ya ngarambao ya uka heni lionao zendao na ingari jo uzamba shanga bwe manieri yasi uzamba hamastehi haustehi uka ngabo sirkali nyovu ndrebavu ya masakala shayo sirkali lazima riste yo shabakati la internet ya ngobo hari yabo haustehi eni zendao na hii harmai sirkali ya zambe shahamaste haustehi ukangabo sirkali ili ye zembi ya zamba o shabakati la internet ya nguzambo shakatina heni ya haheda inamdu nguzambo haukakatina position ya haheda inamdu tena mi uzamba banu ronondo bade kanyinyi malahadi shanywa komori nyudu wa zaraka nisi malahadi nyudi wa zaraka ni uzamba banu ya ukaya eka izo mimi nambao bo directori fulani na zamba mara za waza hojuma izo mimi nambao ekanga mabondabo haki ya hanyu banga nyaezi mnishitaki izo mitiza babanu mana hindi ni ema mudiru niko wavumbu abantu mara za waza ya ukawanshitaki mana hindi ni buwalona esi watsuparo la uzanda wanshitaki dabu wajuao ya ukaya ninkungwe iso nambao ngamidhamana na minga mjozirejeza umakama wala iso nambao ntina shengo shahangu daminao shanga mzambo ili zirekebeshe ili wakubali ukaya ngwao na dhamana za daula zenongozi badili ntina usiku njo paro jo shanga ya ikati paro ni procureur wae jumuri hauti paro ni hifadhi tena timambiani zondro tena ngamzambo ndro ye zinji zendao na ibanu harime sirkali ya zalinu rizamba ngari zambao kamna uhiba hasana badie mangwena watsungwanza wanrihe sirkali badie mangwena watsungwanza mimi nsoka opposition tina uja uka opposition bari mrungwanzo wala tina uparo joka uka sirkali bahari mrungwanzo iso nambao nyinyi mzishiao mzele wao doma lazimu mjue ebanu weinge na sirkali haunge na opposition nono katina sirkali katina opposition nono ezambi shiha nezifanyishihao njema mbi ifo ya zambe she zembi ifo nzambe hamaste
ezenjema rizishangirie zifanyishie tiundu mwanzani wangu lelo ikao ye hansikitisha manaye magistra ani manaye juriste hanambia ukaya ngodorenga position waparoja mzungu banu mfaransa haja banu hajamba ndongoza uswe maore uhimi ukahumdea samba wazungu wa faransa nele suala la hele lesiwa la komori la maore de ma journalisti wa faransa uhusule suala la hele siwa la komori la maore kwa japaro hamba ukaya ye maore yo ya komori de ma journalisti wa faransa harmale suala la he contentieux ya hatunda sina ile siwa la komori la maore ne faransa e ma journalisti wa faransa bimana wa faransa woso kana position e position hao nzima e maore yo ya faransa mana hindini mimi Ibrahima Inusam nono mkomor nsojo defende mipaka ya hangu ya husule suala la komori la maore simjibwe namna hiyo ekayo opposition waiona ukatirenge ekayo njema ekayo mbishanga mdhanu kayo opposition njema ya haini mwana mkomoro bahani aliyo ya lazima ya defende ze haki za hele swala komori la maori izo tizamba ebonge lero wanzao nike opposition balanyu mlema paske kamna ushida mnirende mdu wa opposition nyinyi manzao mnirihe serikali kamna ushinda mnirende mdu wa serikali titsaha wake demokrasi harmayensi titsaha wake demokrasi harmaye dunia sitinwa video jana tarehe 2 ya usiku ye conference de Bayeux ya kanisa Paris ikaihudumulwa na maandamano ya hema zile video hiyo sitinwa ila bese kamidi et quelques minutes na kawone siwa ya kaya nono angalia enamna demokrasi iliyo Ulaya iliyo Faransa sasi ngasi opareni ngarji manifesteo ye polisi ngeri hifadhiyo riti jo ulawa riti jo menyanrongowo ani wakaunti ni video hiyo ili nione ya ukaya umahala ni wafanishi hao diktaturi da hunu Komoro cha Faransa imara yeka watu pareni wo urengwa hamudi na habari wado kazi zwana ubamba yode namna na erewaye video ila ikamidi basi 16h badizotesa 16 usiku huo yo jana tarehe 2 ya mwezi wa Desemba mwezi 2019 16h serwa video tena gamone siwa ka oh Macron assassin azali criminel Macron criminel si hundu wa Komori wala labonsi ware mama grenadi na matraki na coup de pointe wasambasi wa walobonsi nimba ne polisi ya Faransa de seres la kamsone zi amalgam hizo amalgam zakanti ikao yemfumbili tarahimons timfanyiliani video ya demokrasi etafsiri ya demokrasi ukaimaraia ngwaone nafasi ya ujuha wajiamwe waduboho pareni wambe ezisokiri wazilani lakini bayo yehifadhi harme sharia inikiwa nafasi ya zombo za urumia eka kwa tutsaha emaraia wajitamke izo forso mbili zanikiwa haki de maraia ngwa una haki ya udubaho pareni de forso bayo ngiwa na haki ya umate eka ilazimu amate yebala Faransa wala sidonye demokrasi yani ye polisi ya Faransa ya kauriulilia ye majile zile jana tarehe 2 wala tima polisi wa Faransa wala tudo mala ne demokrasi iliyo ye esa jilindi e security ya Faransa yambi ya majile zile ya ukaya ngamjojo ufanya
ye maandamano ya hanu shanda ihwe shamsi sengele harme zoni inu c'est interdit njia harme zoni mamba yo interdit wareme haki yahe sécurité hausi haki kwa jambuli yani haini mfumbili nsujwa mfumbili mengo miraru na mfukare nsujwa mfumbili mengo miraru na nane mlo ulaya harme mijahe ulaya mfanyao maandamano haini mfumbili kontro azali iwa paroja wa msindihani kwa paroja wa msindihani wamba ngasina shughuli lelo ralalika yensi ya hanyu ne raisi wa hanyu ralalika ya dunia yensi ya hanyu ilalika ya dunia hunu pari harmale jumba kuu lahe Banki Mondial kanganya maandamano na mwime usikundwa jina mje mfanye baba la nimodo yafanya hawe kanganya revendication na mwede hule mwede mafanya ze revendication za anu jamsi sengelezo zoni zini msengelea mwede mremazel lacrymogène eyo foti ya he sécurité ya Faransa bale sécurité ya Faransa wala ma dictateur ye sirkali ya Faransa wama dictateur nongware mao ye magile jaune e wafuanga e wakoza wanga c'est des milliers ya wa Faransa walomo la pitali hatanaba ha yo de mouvement ya ye magile jaune manangi ni manzao mdi wase mdenge dunia inu mwirende hama banu iniyo hanyu sisi karda parwa bakamsi manifeste namstay sharia sisi karda parwamba bo mahakama ya Komori uka msilenge journalisti karda parwamba ganya haki ya urenga journalisti sha omrengwa wa journalisti na ustehilwa ya sharia wa omrengwa wa journalisti ya titorengwa amapuhu ekangari kubaliyo kawa journalisti mana eka garanzao rirumie namna yurwa jine kaside namna yu ya useize sharia ya bone dunia ge do karma msajaja ngani Faransa nganya mapapie makaratasi ilimjwa ufanya hazi mke Faransa munde mbanyu ndumdo hula shaniti wa Faransa bo Komor kamna ujauhimile polisi ya Faransa mdwamba sisi wa Faransa Macron assassin azali assassin kamna ujuwa inamna hiyo yao timalezi wa Faransa hate magile jaune wakwado hundi hana makalima ya outrage ya udera isi wa hao wa urevandike wafanya ze revendication za hao sha ye rais wa usitehi ye rais zo kazikiri halafu argument ya hanyu doka nyinyi nganya mapapie nyinyi nganya wa Faransa nda huu kamrati maloelewa wa Faransa wa Komori niki wa makaratasi ya ikanamu yambao ikanamu yamonge hautimizi ngarombe yao ye procureur wa jumhur harmale suala lahe mananyasi Ubeidillah Mshangama karina ujonjia harma ye culpabilité yamsiha hau rabe changer et chef d'inculpation batsinda hiyo karina ujua onjobari lakini ngaranzao ye sharia shamtangazaji ya ekahazi ngarone mahakama shirumilwa enamna shahamba harme code de l'information ritsahe SMPA madhamana maregulateur wa heze media na watangazaji waangalie ekor ya watangazaji namna kansi ili emastei ya sharia ya mtangazaji ya sehilo iyo dembabi shabakati l'internetia ya johi tekeleza usiku wale wenu ala barakatillahi ngarjo wonana harma wakati wa saa ya ikema uti ili manafasi